नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, व्यक्तिर नख एवं केश संपूर्ण भाव में तार औराटी लुकायित अवस्था थाए। से नख एवं केश माध्यम होता समस्त तंत्रमंत्र वशीकरण क्रियागुड़िक शीघ्र प्रभावशाली होता है और व्यक्ति को प्रभावित करें। अतएव आपंकर नख माध्यम किभली एक टोटका तंत्रोक्त क्रियागुड़िक कर जीवन में समस्त धनर उन्नति कर सकल आशा और मनस्काम को सहज परिपूर्ण करें, ऋण करजु मुक्ति पाइपर, रोग शोक दुख दाउरू रक्षा पाइपर। एक स्वतंत्र वीडियो मुझे आपण सामने प्रस्तुत कर सेवारे परिचय दूची। जदि आपण मैंने जीवन भितर कौन से भली दुर्बार आशा कामना रखि था पाई पारु न था, धन बाबद हो, चाकरी वृत्ति व्यवसाय वाणिज्य बाबद हो, प्रेम प्रणय विवाह बाबद हो, जदि आप व्यथित अवस्था था तेज निश्चित भाव में आप भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। कौन सी तंत्र मंत्र प्रयोग न करके केवल आपण नखर यही टोटका तंत्रोक्त शक्तिशाली क्रिया आपंकर सर्वविध उन्नति होने लगे। तेबे यही अमूल्य तथ्य को आपण शेयर करने पूर्व ये समस्त नूतन दर्शक मान अनुरोध जो आज प्रथम बार तो चैनल पार देते से चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्तिर एक स्वतंत्र औरा थाए। औरा कहले तार आभामंडल दुई हाथ दुई आड़ को प्रसारित कलापर जो गोलाकार बलयटी सृष्टि हुए ताही सही व्यक्तिर आभामंडल बा औरा। यही औरारे जो शक्ति अच्छी से सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो ताहा तार से व्यक्तिर नख एवं केश माध्यम ही संपूर्ण भाव में निहित थाए, जो नख एवं केश माध्यम अनेक गुड़िया तंत्रोक्त क्रियाकलाप करा व्यक्ति को शीघ्र प्रभावित करता है। अतएव आपण मैंने जो नख काटुंट कि केश को काटुंट, केश को कुंडौंट, से केश को कि नख को एणे तेणे फिंगिदवा अनुचित। जदि आप कौन से भली नकारात्मक जगार आप नख एवं केश को पकाउंट तो शीघ्र आपंकर औराटी दूषित होता है एवं से बाबद आपको दुख कष्ट भोगिया पड़ता है। जदि कौन सी सकारात्मक पॉजिटिव जगार आप नख एवं केश को पकाउंट तो आपंकर से स्थान में आपंकर बॉडी रे पॉजिटिव पावर वृद्धि पाई थाए एवं आपंकर जीवन में समस्त सुख शांति उदय होता है। यह व्यतीत जदि एणे तेणे आप नख एवं केश को फिंगिबा लगे, आपन को जदि किए कौन तंत्र मंत्र वशीकरण क्रियाकलाप करने चाहूब तो आपण को ऊपर नजर रखिक नख एवं केश को संग्रह करके आपण को ऊपर गुणीगारी प्रयोग कर दे पारे, जहाँद्वारा कि आपण जीवन में नहीं नथिबा दुर्दशा पलि आसिबो। अतएव मु आपको जो केते गुड़िए कथा आज यही वीडियो माध्यम शेयर करुच्ची ताकू जदि आपण मैंने ध्यान देबे ना तो कई आपको गुणीगाड़ी तंत्र मंत्र प्रयोग कर किंबा आपंकर अजाणत कौन सी नकारात्मक जगार पकईकरी आपण भितर से भली दुख एवं क्लेश आसीपर। बर मो कथा अनुसार गले आपण मान जीवन में धनर उन्नति घटो, चाकरी वृत्ति उन्नति घटो, व्यवसाय वाणिज्य लाभ वृद्धि पाइब। तासह जदि से भली दुर्बार इच्छा मनस्कामना आपण मन भितर थाए पूरण हो पार न थाए ताहा परिपूर्ण होगा लगे। प्रेम प्रणय विवाह रोग ऋण शोक दुखे आपंकर यथेष्ट उन्नति परिलक्षित हम। तेबे ये जो नख आपंकर हाथर नख हो कि गोड़र नख हो आपण मैंने जो नख काटुंट ता प्रति प्रथमे आप गोटे नियम पालन करने उचित। जी जो ठाकुर भक्त तांकर बारे कदापि नख काटे ना, जेभली कि जदि कौ मैंने शैव भक्त अच्छा से सोमवार नख काटिले भल हुए से भली भाव जो मैंने हनुमान भक्त से मंगलवार क्षौर कार्य हवा अनुचित, जो मैंने विष्णुकर भक्त से रविवार, जो मैंने महालक्ष्मी भक्त से गुरुवार एवं शुक्रवार, जो मैंने शनिश्चर भक्त से शनिवार, यही भाव में बार गुड़ी को मन रखा उचित। जो बारे कि क्षौर कार्य हेबे ना, नख काटे ना, केश काटे ना, एभली कले से ही इष्टदेवंकर कोप दृष्टि पड़ी थाए। एतिक प्रथम मन रखिए। सबुठारु भल तिथिटी होउची आपनकर बुधवार, जो बुधवार की आपनकर नखटी को आपन काटिबे तेबे जेबे काटिबे आपन तक गोटे कागज रे गुड़े की रखिथिबे। कारण मु जेते गुड़े आपनको टोटका क्रिया एटी शेयर करछि विभिन्न बारे रे अछि विभिन्न लाभ पईका। अतएव आप बुधवार दिन आपनकर हाथर नख एवं गोड़र नख काटिक कौन गोटे कागज पुड़िया रखिए एवं मु जो विधि आपको ये प्रदान करुच्ची से विधि अनुसार आप गले आपंकर से ही निर्दिष्ट लाभटी हो पार। जदि आपण जीवन में धनर अभाव रोए, धन को नहीं आप गभीर चिंतित अवस्था था, आप ऋण करजर भार बढ़ी जाए, तेबे आप जेकोसी गुरुवार दिन हलदी पानी को कदली गछ मूल ढालिकी से जदि केश किसी आपंकर कुंडेला बाहर ताहा एवं आपको जो नख काटिक रखिंट से नख को आपंकर नहीं से कदली गछ मूल पोती देकी आसबार अच्छी। यह बारंबार
এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ କଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଋଣ କରଜର ଭାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଭଳି କୌଣସି লিখিত পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষা ପାଇଁ প্রিপেয়ার ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଭୟ ରହୁଛି କାଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ କଲେଜ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କାଳେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଭଳି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ନଖ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଉଥିବା କେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯାହା ରଖିଥିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ବରଗଛ ମୂଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଉ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଏହି ରବିବାର ତାଙ୍କର ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ପୋତି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ବାବଦ ସମସ୍ତ ଭୟ କଟିବା ସହ ସେମାନେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ତ ସମସ୍ତେ ନଖ କାଟନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ନଖ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଉଥିବା କେଶକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିକି କୌଣସି କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବରଗଛ ମୂଳ ହେଉ କି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳ ହେଉ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପୋତି ଦେଇକରି ଆସନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରବିବାର, ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏ ବାବଦ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହୁଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଏହି ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ନେଇ ଯଦି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଶ୍ଚର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଅମୋଘ କ୍ରିୟା, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାକୁ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ନେଇକରି ଯେକୌଣସି ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଧନର ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ସବୁବେଳେ ଗୃହରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗି ରହୁଛି, ଖାଁ ଖାଁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ ଜୀବନଟି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଜର ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାବଦ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ଏବଂ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଭଳିକି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଏହି ସକଳ ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ନିଜର ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ଯଦି ପୁରାତନ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମ ତୁରନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅରଖ ଗଛରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାମାନେ ଥାନ୍ତି, ମହାକାଳୀ ଥାନ୍ତି, ଶିବଶଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀ ଆକୃତି ରୂପ ନେଇକରି ବସିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଅରଖ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଖ ଏବଂ କେଶକୁ ନେଇକରି ପୋତି ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଟୋଟକା କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଯଦିଓ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏହା ମୁଁ କଲେ ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୋଟକା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସହଜ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।